आम देश आधार कार्ड जोगाड़ करवा किसी कष्टकर कथा नुहे। अन्यान्य सरकारी नथिपत्र जोगाड़ करवा किसी कष्टकर कथा नुहे। किंतु जितेबाला भोट दबा कथा उठिब संविधान नियम अनुसार जो माने प्रकृति में भारतर नागरिक होते से माने ही केवल भोट दे पारे, अन्य माने कहीं भोट दे पारे। अर्थात भोट दबार अधिकार केवल भारतीय नागरिक मान पाखे अच्छी, आउ कई नुहति। कौन से लोक पड़ोसी देश आसिक आसिक जीविका निर्वाह कौन किसी करता पारे, से अलग कथा। किंतु भोट देवार अधिकार ना। पश्चिमबंग कथा कहीं बेसी उठुला एवं ममता बनर्जी कहीं बेसी पार्टी करते। पश्चिमबंग में सब अभियोग दुईटा कथा अभियोग एक रे अनेक लोक भोट केन्द्र को जाकि भोट दियंती कहीं ना ना आउ किए भोट दे दी था। जितेबाला वामपंथी शासन चलता पश्चिमबंग में अनेक समय ए अभियोग उठुची। एपरिक पश्चिमबंग में निर्वाचन लड़ुवा जनेक भद्र व्यक्ति दिल्ली जे कि भुवनेश्वर आसते मोर मन अच्छी से सांबादिक सम्मेलन करी से प्रार्थी होते। बालेश्वर लोकसभा प्रार्थी होते। सी सांबादिक सम्मेलन जो पचरागला आप पश्चिमबंग में प्रार्थी एठी प्रार्थी ना पश्चिमबंग में तो आमको पोस्टर टे मारे दौना माने आपण निर्वाचन लड़ी पारती नॉमिनेशन फाइल करि पारती किंतु कांथरे आपण को पोस्टर टे मारिया सुजोग दौना। वामपंथी मानकर पकड़ वामपंथी मानकर प्रादुर्भाव एते अधिका सेठी थिला। वामपंथी सरकार गला परे समान अभियोग वर्तमान ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस विरुद्ध रे। ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस विरुद्ध रे ये गोटे प्रमुख अभियोग जे पड़ोसी बांग्लादेश रु अनेक मुस्लिम से माने भारत को आसी पश्चिमबंग रे रहुचंती एवं से माने समय क्रमे भोटर मध्य पार्टी जाइचंती एवं तांकु ए कार्य रे जेमती अतीत रे वामपंथी माने साहाय्य करथिले एबे मध्य तृणमूल कांग्रेस पक्षरु तांकु बहुत साहाय्य करा जाउची। किभଳି भाबरे से पश्चिमबंग रे विभिन्न जगह रे रहिबे एवं भोटर हेकरी सेमानको निर्वाचित करिबारे साहाय्य करिवे। ए अभियोग एबे कारण हुए, ए अभियोग बारंबार होची। अन्य राज्य कथा जतिकी नुहे पश्चिमबंग बाबद रे बेसी कुआ होची। खाली सेतिकी नुहे तार प्रमाण मध्य एई जेतेबेले अक्टोबर 27 तारिख रे पश्चिमबंग रे भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया अर्थात एसआईआर आरंभ होला ता परठारु पश्चिमबंगर सीमा बांग्लादेश को लगी। टेलीविजन रे बराबर देखौ थाए अनेक टेलीविजन ने अनेक सांबादिक माने से घटनास्थल को जाइकरी सब वीडियो करके आनिथिले। जातीय टेलीविजन ने गणमाध्यम ये सब प्रकाशित कौन से देखौथिले शह शह लोके आम देश माने भारत पटु बांग्लादेश को जीवाई सीमार अपेक्षा कर रही। हठात भारत पटु शह शह लोक बांग्लादेश को चली जावाई सीमार अपेक्षा करिवार कारण अचानक ये देश में कौन है कि तो है एते बहु संख्यार लोक ए देश से देश को चली जावाई कहीं तार कारण हूँ से तार कारण जिते से पचरा जाए से कहती बर्तमान एसआईआर चलती आमको आठी रखे गिरफ करी हुए तो जना पड़ आम ए देशर नागरिक नौ इत्यादि से जड़े तो कहले जे मो बापा मत आनी मेडिकल देखापी डाक्तर को देखापी ता परठू मुझे रही जाइए अतीत दुई तीन थर भोट आमर जोगाड़ कनेक्शन एते स्ट्रंग जे से निजे कहले टेलीविजन कैमेरा सामना रे जे मु अतीत दुई तीन थर भोट देइछि अर्थात से भारतर नागरिक नुहति तांको ना आमर भोटर लिस्ट अच्छी सबकि जोगाड़ कर पश्चिमबंग ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन चलची ये किसी नुआ कथा नुहे बा बिहार रे जो है से किसी नुआ कथा नुहे। स्वाधीनता पर ठारू संविधान लागू होगा दिन ठारू निर्वाचन प्रथम निर्वाचन हेबा पर ठारू भारत वर्ष रे अनेक थर एसआईआर होइछि। ये प्रथम गिरे हला जे ता नुहे अतीत रे अनेक थर होइछि। एबे जेतेबेले होउछि एई जो
ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ମିଛ ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ହେବା କଥା ନୁହେଁ ସେଇମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପାଇକରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛି ଏମାନେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘୁଷ ବୈଠ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏ ଦେଶକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରେ ରଖେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରେ ରଖେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ 2-3ଟା କାରଣ। ଭାରତ କ'ଣ ଧର୍ମଶାଳା? ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ଏଇଠିକି ଆସିବେ? ଭାରତ ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଭାରତର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରତି ଭାରତର ମାନେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ନିକଟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଇକରି ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଦଳର ଯେ ଦଳପତି ସେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ 7 ସିଷ୍ଟର୍ସ ଭାରତର ଅଛି ଆସାମ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ 7ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କବଳିତ କରିନେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାଂଲାଦେଶ 1971 ମସିହାରେ ଆମରି ସହଯୋଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ନଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କାନ୍ଧ ନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେଠି ବଳି ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆମ ସରକାର ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରି ସେଠି ନ ପଶିଥାନ୍ତୁ ଆମେ, ତାହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଇ ରହୁଥାନ୍ତେ। ଆମଠୁ ଯାହା କହନ୍ତି ଆମ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରୁ ଫାଳେ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଶହ ଶହ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଲୋକ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ଦେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏହା ଘୋର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେମାନେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖେଳେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ SIR ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କାଟିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଇଏ କେବଳ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କଟିଗଲେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ନା, ସୀମାରୁ ଅନେକ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ 58 ଲକ୍ଷ କଥା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ 58 ଲକ୍ଷଟା ପ୍ରକୃତ ଫିଗର ନ ହେଇପାରେ। ଅନେକ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆପଣ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ ଇତ୍ୟାଦି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ଅନେକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଲୁଚି ଛାପି ଏଇଠି ଥିଲେ ଅନେକ ପଳେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଅଚାନକ ଭାରତ ପଟୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏତେ ଲୋକ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଇଏ ମୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ।